गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलନ୍ତୁ जानिबा आज दिनर टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व जदि आपण माने एपर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाते एबे सब्सक्राइब करि पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनसे लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने सर्वप्रथम हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलନ୍ତୁ आ देरी न करी खबर ऊपर नजर पकेबा। आसिला बड़ खबर 10 लाख महिला को मिला 1 लाख टंका। राज्य में सफल होइछि लक्षपति दीदी योजना। लक्षपति दीदी योजनार सफलता ने मुख्यमंत्री मोहन माझी सूचना 10 लाख अधिक महिला उद्योगी लक्षपति भाव स्थान सुनिश्चित करिसेंति। ओडिशार महिला सशक्तिकरण दिगरे एक जुगान्तकारी सफलता 10 लाख लक्षपति दीदी सरकार को सकल पर प्रमाण बोली कहिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। आगामी दिन में ए योजना अंतर्गत महिला को सशक्त कराजिबो सह सरकारी सुविधा जोगाई दियाजिबो बोली कहिसेंति मुख्यमंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर चिटफंड क्षतिग्रस्त फेरी पाइबे टंका प्रस्तुत चली निर्देशावली। चिटफंड क्षतिग्रस्त को मिलिबो टंका। सोमवार विधानसभा यह सूचना देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में एजावत 96,474 क्षतिग्रस्त को 45 कोटी 96 लाख फेरस्त करा जायछि। नुआ सरकार टंका फेरस्त प्रक्रिया को सरलीकरण करुचन्ति। चिटफंड टंका फेरस्त ने नुआ निर्देशावली प्रस्तुत चली। आवश्यक जमाकारी फेरस्त त्वरित पदक्षेप निया जाउछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर भत्ता अपेक्षा 6 लाख अधिक आवेदनकारी। भत्ता अपेक्षा 6,04,688 जन आवेदनकारी आवेदन करिसेंते। विधायक शारदा नायक प्रश्नर उत्तर रखिसेंते मंत्री नित्यानंद गंड। वार्धक्य भत्ता पर आवेदन करिसेंते 4,64,849 जन। विनक्षम भत्ता पर आवेदन करिसेंते 40,927 जन। सेहीपरि विधवा भत्ता पर आवेदन करिसेंते 61,069 जन। आशायी अन्यपक्षे कुष्ठ रोगी भत्ता पर आवेदन 269 जन आवेदन करिसेंति बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं बड़ घोषणा कले प्रभाती परिड़ा। सुभद्रा को नहीं बड़ सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहते द्वितीय किस्त 1 लाख महिला वंचित होइछन्ति। राशन कार्ड आयर तालमेल अभाव 1 लाख महिला वंचित होइछन्ति। किछि जन प्रथम किस्त पाइछन्ति मात्र आय वृद्धि दशाए राशन कार्ड फेराइछन्ति। प्रभाती परिड़ा आहुरी मध्ये कहते जे किए गाड़ी किनिछन्ति तो किए 5 एकर जमीन न थाई अधिक धान मंडी देइछन्ति। एने मार्च 31 पर 1-to-1 सर्वे कराजिबो। राखी पूर्णिमार वंचित जग हिताधिकारी द्वितीय किस्ती पाई मार्च 31 पर्यंत जो मान को 21 वर्ष होइथिबो से माने पुणी थोड़ा आवेदन करि परिबे बोली प्रभाती परिड़ा कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मंत्री देले बड़ सूचना देले मंत्री। नुआ सिलेबस लागू नै गणशिक्षा मंत्री को सूचना। 2024-27 शिक्षा वर्ष लागू हो नुआ सिलेबस। एनपी लागू पर सिलेबस परिवर्तन पाई कमिटी होइछे। प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाय बदलिबो सिलेबस। भाषा संस्कृति ऐतिह्य को आधार करी आसीबो नुआ सिलेबस। कमिटी तर्जमा करूछि राज्य पाई जा ठीक हबो स्थान बोली खबर मिली। परवर्ती खबर शीत ऋतु में ओडिशा आसिचंती विदेशी पक्षी। सूचना देले परिवेश जलवायु परिवर्तन मंत्री। 2024-25 वर्ष शीत ऋतु में ओडिशा को आसिचंती विदेशी पक्षी। शीत ऋतु में 23,55,850 विदेशी पक्षी ओडिशा आसिचंती। 52 विदेशी पक्षी जलाशय को आसिथिबा बेले चिलिका डिवीजन को आसिचंती सर्वाधिक 11,27,228 पक्षी। तेबे केते पक्षी फेरी जाइचंती ता आकलन होई नै। एने गृह रे बिजेडी विधायक एसनेमी पात्रଙ୍କ प्रश्न रे लिखित उत्तर रखिचंते जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा खोली देला गाँव गुमर धरा पड़ा प्रशासन त्रुटि। सुभद्रा धरिचे राजस्व विभाग त्रुटि। बहु चर्चित सुभद्रा योजना पाए राज्यर 51,349 गाँव मध्य 3,081 गाँव को कहीं आवेदन करनथिबा जना पड़िथिबा परे तना घना आरंभ होइछि। व्यापक प्रचार सत्ते एबे गाँव सुभद्रा पाए आवेदन न आसीबा ने बालेश्वर जिल्ला रे स्थिति परखिबा बेले फिटिछि गाँव गुमर बोली खबर मिली। परवर्ती खबर महिलाओं पर खुशी खबर। प्रति मासरे सरकार देवे 2,500 टंका। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन करिसेंति। रेखा गुप्ता 2025-26 आर्थिक वर्ष पर दिल्ली सरकार को 1 लाख कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करथिले। जहाँ पूर्व आर्थिक वर्षर बजेट तुलन में 31.5% अधिक। महिला समृद्धि योजना पर बजेट रे 5,100 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। यह अधीन योजनार परिसरभुक्त दिल्लीर प्रत्येक महिला को प्रति मासरे 2,500 टंका मिलिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ विमान बंदर पर आसंता मासरे जनशुणाणी 2 दिन धरी चलिबो। श्री जगन्नाथ विमान बंदर पर एप्रिल 9 और 11 तारिख जनशुणाणी कराजिबो। शिप सरुबाली मौजा पर आसंता 9 तारिख दिन 11टारे शुणाणी। 11 तारिख दिन 12टारे स्वर्णपुर गुरुवार मंगला मंडप पाखरे शुणाणी कराजिबो। जो मानकर जगह जीव से पुनर्वास थैथान योजनार व्यवस्था ने कराजिबो आलोचना बोली खबर मिली। परवर्ती खबर राजांग घरे पुणी EOW चढ़ाऊ। पुणी थोड़े राजा चक्रंग घरे चढ़ाऊ टंका हेरफेर घटना। राजांग घरे EOW चढ़ाऊ करिछि। बहु चर्चित सुआकाठी गंधमादन
ପରିବହନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସିରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରାଜାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଜା ଗିରଫ ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା। ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପୁଣି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଠିକଣାରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚଢ଼ଉ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଇଆର୍ବି ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ। ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନରେ ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବୟସ ସୀମାକୁ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହମତି ପରେ କୋର୍ଟ ଜାରି କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ବୟସ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେର କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏଜି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋମବାର ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 30.8 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ 29, ରାୟଗଡ଼ାରେ 28.2 ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ମୋଟ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗଦୀଶପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ରହିଛି। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ 50,000 ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସର୍ଭେରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଦୁର୍ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚଳିତ ମାସ 30ରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ 50,000 ଘର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 24,22,771 ଜଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇସାରିଲେଣି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବାକୁ କେତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇଥିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଲିକାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନଥିବେ, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ଏହି ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ LCCMI ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ 50% ଭଡ଼ା ରିହାତି ପାଇବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଟରରେ 12ଟି ନୂତନ ସୁପର ପ୍ରିମିୟର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସଫିଆ ଫିରଦୋଷ, ଆହୁରି 12 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର 12 ଜଣ ବିଧାୟକ। ଗୃହ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ 12 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ବିଧାନସଭାରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଓ ବିଧାନସଭାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କଂଗ୍ରେସର ମୋଟ 14 ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ 12 ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏବଂ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଲମ୍ବିତ। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 29 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବଢିବ ଖରା। 29ରୁ ପୁଣି ବଢିବ ଖରା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିବ ହ୍ୱିଟୱେଭ୍। 29ରୁ ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି। 4 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ଣ ପାଗ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ
सतर्कता नहीं तेणु 3 दिन मध्य तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम कर संभावना अधिक। आगामी 3 दिन मध्य दिन तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबार संभावना थिबा बेले राति उष्क रहिबा सहित आगामी 2 दिन मध्य तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबार संभावना रहिथिबा पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना दैचंती। परवर्ती खबर तारा देखाइले नाली आखि विधानसभा गृह रे राति काटिबे बोली कहिले विधायक। विधानसभा गृह छाड़िबुनी कहिले तारा बाहिनी पति गृह भितरे राति जापन करिवो सेठारे सहिबो। हाउस कमिटी गठन न हेबा पर्यंत गृह छाड़िबुनी कहिले कांग्रेस विधायक तारा बाहिनी पति बाचस्पति मार्शल बा पुलिस लगांतु तापर देखिबा। गृह रे विशृंखला आचरण पई बाचस्पति विधानसभा 12 कांग्रेस विधायक को निलंबित घोषणा करिसंते। मार्शल को मध्य निलंबित विधायकों सह आलोचना पई कहिसंते। सत्वे बाचस्पति पड़म तले कांग्रेस विधायक नाराबाजी चली। गृहर परिस्थिति देखि बाचस्पति काली पर्यंत गृह मुलतवी घोषणा करिसंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर राज्य में अच्छी 4539 रक्त चंदन गछ जानतु निलाम तारीख केबे। प्रबल हंगामा पर एबे पुणी गृह कार्य आरंभ होइछि। एहारी मध्य अरुण साहू एक प्रश्नर उत्तर देवाक जाई जंगल और परिवेश मंत्री कहते जे राज्य में प्राय 4539 टी रक्त चंदन गछ अच्छी। एप्रिल 9 रे चंदन काठर निलाम हब। 2071 चंदन काठ प्राकृतिक भाव में उठी जाइछि। यह व्यतीत प्राय 2468 टी रक्त चंदन गछ रोपण करा जाइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर रथ यात्रा पाई चल चंचल बरगढ़ पुरी जीव रथ काट। महाप्रभु रथ यात्रा पाई चलीला प्रस्तुति। रथ यात्रा पाई बरगढ़ पुरी जीव रथ काट। बरगढ़ रे पुरी श्रीमंदिर 5 जणिया टीम जाई पहुंची। ब्रह्मपुर जंगल सर्वे कर 5 जणिया टीम। यह 5 जणिया टीम सह उपस्थित रहिबे बरगढ़ डीएफओ खबर मिली। परवर्ती खबर 27 रे विप्लव करिबो कांग्रेस निलंबित विधायक को बाहर करने को मार्शल ऑर्डर। कांग्रेस विधायक को विधानसभा निलंबन नहीं निज प्रतिक्रिया रखिंट पीसीसी सभापति भक्त दास। विधानसभा अचल हेबा बाबदर मत रखिले। भक्त आलोचना पाए डाकिले कथबार्ता कले किंतु समाधान कले नहीं। हाउस कमिटी गठन करथिले कोन असुविधा होइतांता बोली सरकार को भक्त दास प्रश्न करिसंते। हाउस कमिटी गठन करथिले गृह भल रे चलीतांता। 27 तारिख रे विप्लव हबो आपण माने निश्चय देखिबे बोली गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे कहते भक्त दास बोली खबर मिली। तो ये थिले आजिर टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण मानको वीडियोटी भल लागिछि ताहेले वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाई परिबे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज 25।